Todo mi tole mi kudo le agwenu mi kudo gbadaro kwe mi tolegbe. Gbadanu egbe yo minabe azode do vojiji yovulolo la nouvelle naissance. Voji yo klonye bo edume bi edume manoi yebwe khome aye. Bodu me de ko ime bo yedo mi kwedo Chris boze gbe mi to so Chris bodo bokoro yewe khome ywe bodo mi ne si ma khoro asandeleji yo klon le nkoton edume mo koton le cho le vodu me bi fipa amo akpakwe wele debu ano ya misakpo yewe kho emi jona be didojido badanu egbe kwa zande de na che finele peri bo mi aro sise ka be na foji yo ena yagba pezan merukpo tonwu bo merukpo na kanu bio ede do dewe emi de gbon nu gbo vivo nu pendonu mina isekwe to me aji nu me mako ime boko sogbe to so don Christwa bo ino do mawo me biton e akuno jomo a ena lo me de na iso me a me bia ko isekwe gbe chi do ke o sekwe to me yo le achi akijije to pa ki me alo ko egbo ki me don bo me de buko zende do ta buko fo ne ple na ton do ton po wesion ko na du mi de sulomo bo kan le vodu patakli me de yin me be ko do ple ywe bo e fon e no mo ero ple liji la sandeleji be no si ma ko do file lobo e no do mi christian bodo kwezon e bodo sanzon e bodo chison e bodo ye bodo wa we o ko mi ton pada titon e na du de sulomo apakwe wele bi fi je mi na do kodo bo merukpo na ba ide so bo na gbeje ide pon do wo ko ma uton eta idi wepe bana pon wi de mra pon lewa de gbon chobodo te pon sekwe to me Jesu le ko ami na sekwe gbon yo ana pon wi de me bonu ama sogbe ya o ana blo wi de do chobo pe na donu sinfine me o Jesu Kristu do olowe do le o mi mohado wema Mathieu tome wema wendagbe Jelato Mathieu ton mimoha akpakwe nu konton ro taton waton kikameton kande tenwe so ikande o mimo Jesu do lode do fine bo loene o na ha bona na mimo jemeton bo lowe go eje mi na levo yo eweyin Mathieu wendagbe wema Mathieu ton ta tenwe kikame konukun po so ikonukun we yo fele fine o Jesu Kristo eni o iloa lo ho joko ewe yin be do nu gbodele we edo nu mede do ali de voji bo vedo sido meji ali na pa me sekwe to meji mi desi be ka ro ikara ku me fe ba li eje ka de yo ekla sekwe to me a mi na na mo jeme eni o leton bodo popo mi to le o mi na tu mo na do sonna do ko le wa je kiton e ko sekpo Kota mi ton yete voji bondo ti zani loje ke lo yovo gbe me e lodo la nouvelle naissance voji yo nu taji do poyin boyin ali daho boyin ni no me daho bo peto do puropo e na si pe lo na ya hosu to ma o to me o e na do pesa e to me e mai mo an pe de boate blo nu de boate ro jije po do dagbe de ateron wala kun me po akwe ano na beno gba yewe ko epo nu anoko on blo no zoto epo nu akanje ni okede utubonu e lo yin ko bo Jesu do patakli bo mi do siso sun tuntun mi we o mi ma mede me bo so pe do apa ni o pe ya o e na ve onu mi bo Christ na wa lobo na tun mi bo na pla mi so yi se pe to me mi na hando lodido Jesu Christ ton nu konton e ndo nzariro when I go jawe ma Mathieu tome on taton waton kikabe kande tenwe so yi kande wo mi babonu minika fiene on e won do fine do bodo meji a khosru to mauton elevo chidi o do de ewe eyin do tome eyin do kume bo do eni de eyin do kume on e be kwe vi alopa le o e be kwe vi ne le pipi do mo kwe vi ne bi bo be we vi un konkon le bi godo me bo we ne we do go pe gudo o do intole o ye ton do eni o to sin to me lu we nu e don do eni o to sin to me o you are ginger yin do to o ye je do kijeji bo ze zen
dele lobo fo wevi dede wevi dagbele o ichia wevi nele si dome bo be kondo zene oleme lobo abe dede wevi nyanya leo e wa benele bi kuyo so indogbe bo so san idele a but Jesus ado dido do fine do dido to me do meji do taton kika kandi tene go me bo do meji le na igbon do vivon gbe oton yo le we jawe yingbe gbon yo ene do wen sagun leo yinawa lobo na wa sodo wona se gbeto ataka ko to gbeto wewu to gbeto mabanado levo jo to leo ye me didi ma ba lobo nu do ede na se ya ye me didi ma ba bona se so gbonu gboji ya e yo ero le méchant gbeto didi ma kweto ma osi ali ale o e do meji ke mavo e na clame ne le rovo nu beto didi wa njrojro yi beto didi se tonu ma wo wa ma osi njro le o e na de tolive to le rovo nu tonu se to le bo we ne nu te kana wa kpoto me yime lo be gbe ile po edo ina afo peto yanya inele nu madi to inele tolive to inele gbe yanya meno to inele o edo ina fo eme bi pi kondo mion rereme edo la fournaise ardente ina fo edo mion sien mion rereme fie ne on afinatire adukun dudu na tire bo when Jesus do ko ne pe o do kika me kande oropo ewa cambio me do mu kontombe do lo do bro ko do ni we do meji mi ka mon kun je nu enele utua bo yi pe ni bo mi mo jeme toro mi to sunu toro mi to nyonu vojio e do taji bo do lo di do Kristo to ene o me de yin do tome lobo mo wevi alo papa lebo do wuli bi kwi wa geji be wa de me bo be wevi dagbele do o zevime bo wevi dede wevi yanya bo emasin dua wevi dede wevi yanya be masin dansuna emasin wande na be mo wevi le kun yon bo na igbeto si ko mele o e do e be ye tre bi kwi bo be pon dope bo Jesus do le na wa yin gbon do vivon pe oton lewe e na wa yin gbon nu petole ne mau na se won sagun ton le so sedo bo won sagun ton le na wa lobo na de peto nde gote goleo ena de dofo beto nyanyale beto nyala dono we kuto ma banado le vojo abo we mewe dile ko pe ni ewu garo ye ni wa njojo we glofile o pa kota le me si horo ede won sagun le na wa lobo na wa ya jinukun da horopo bo jinukun ya wenwene o beto de do le vojo bo se ma hodo bo mo foji bo kweto ale ko Kristo ton le o edo ena biote na gbeme bo peto tolive toleo ina beye me bi kwikondo mion gegeme nu teka kwedo beto de ka gba bedo mion mele voji mando e ma voji e wezon be na tin do fi mon koton lo ene de do wenda gbe we ma Matthew tome taton wa tome bondo dizande yo edu gbe obi pa akotale bi pa tole bi pa de Jesus kula wende na monte mo na segwen sagun ton le so sedo bo ina wala ya chinukun pe tole ton devo bo chinukun dagbede de se ton mo jera sekwe to mele o ina bia go ma utome bo chinukun glegle le o ina be de bi to somelo na moto to swe azane o e chawe bo we me ru toro mi ru kweto gbe ru fi debo ade jiyan endo arugbo me pa bopo ndudu bopo nunu bopo numu bopo na so glegle nunu bopo nu khaya wa me huhu tagbo me ponu ne la po na o alin gado me loro méchant le me bo anomo so vivon gbe vivon o ina bedo mi o chi me ya apakwe ni o gbe o pa sin lo beto chinukun ni o wen sagun le na ina wa lo na ya chinukun mo koton lo na de me dagbedo fonu me ya edo yo eni o du akun wa eni o nu jeje vivon gbe oton de Jesus de so anu zen de wo se wen sagun le sese do be na wa so eni o du gbe o me o eto we mi do anote lo fredia mi na ya pakwe we go de we eni o edo khodonu mede de yin mebo ye dele o etunda misa we de kuro yi a misa itole nwanu mi de gon en jawe dilo do kika me Matthew ro po de we wenda gbe we ma Matthew ton de kika me o taten we yo e we mi na Matthieu chapitre 7 verset 21 so verset 22 alors 23 eni o mi gbobun ma ka finen mi akpakwe lo na ha eni yo e lo e bo Jesus do ti do ya lo Jesus do afote kenji mi ro je mi ni pa ibo chomi ni mi me dede we eko modo mi mauzo ato mi me dede we ko ko mi passe e modo mi wenda gbejira to e modo mi do dai do to e modo mi nu plometo
emodo mi akunkunto bodo medede da kunhome bodo asode lobono wa bo me kono blata isenoton bono do awu isenoton lono ipele homeleo be ikpeyo biro kun pon mi we emodo je ke meloleo iro Jesus se bona isekwe to meleo meloleo iro mauzo awe lona isekwe to meleo mi tele ehoe akpakwe we golona handio ero didowe no Jesus do edi do we ma Mathieu tome kika meton o taten we yo afo konukun lopo so konukun we ope dejo no ero de moroto matimen mi edo medede no do nu mi mono akruno bikwi na bio ahosuru to ma utome ya lo mede ime bo wa cholo toche do no iton ejenayin megege na don mi do asani ogbe lo bo na do akruno mi maka dodo da ido nko to me ache mi maka yan je ma wole ro nko to me ache mi maka ime bo wa nu jiu nu wa do nko to me ache we nenu na donu ye agbangba kloro bo na doji tún mi pon gbede sí fidea mi le gado mi medede no do yan do me fon le mi medede no yi hwe bono nu sin do le mi le gado mi apa ne ku yo me chile mi li tamedo ma o si ho pere bo pon do meji ho ni o e ku gbe obi ku idu e ho ni o de o medede yin me bodo mi ise no lo maka ko ise no je so iwa yi ayo e ho do e ho de medede yin me bo edoje ko mi ro ma o pe alo edoje ko mi ma o ton alo mi pasteur ero ma o so alo mi ye ho ro ton alo mi ro ali ma o ton ji lo bugado nu devo le to sinwe bo ve do sin do meji emi zak begbomo bo blonu gbomo en pe ondo nu kan ondo nu ene po won ma o na hwa lo nbo mi abi o se to me o ewe Jesus Christ lo fasina do propo memo ko ton le do meji ye ni ma haji o do asande na wasu bo me keke na do jike minolo da kruno bo ye kun ka si lo se to me ona bi o we o adavo mede imebo wa tro to mi ton do lon me ton e kede we na motemo do yin gwenu na do mo elo ntemele kan je hamra je didoji e na je didoji maro me aro nya kruno yin ko to me o mi gba so na sin so no le yin ko to me o mi agbigbo mawele yin ko to me o mi do da ile e na je ni o kaji tele rido but Jesus Christ ka do meji mi na do nu ye kororo yo vlo ouvertement mi na do ye kororo meji tún mi gbede si fidea ne kagbon bo me nya gbigbo mawe do Jesus ko me o asan de do tebo chawe me mo koton but Jesus ami ku tún si fideo ne kagbon bo me bo gba sonu asisonu kekeyo pe ne gbe Jesus ami ku tún si fideo me kagbon bo me do da yi kege do Jesus sinu ko me o gbe ne gbe Jesus ami ku tún si fideo te ka do jijewe enewe mi amisa itole mi abadona bona tún do meji ekun do mi ganje o amisa yiu alo mi ganje azode mi no bulo da gumele utu alo mi ganje big bible bongbong ya ko ma bongbong e mi do mi pastor bo se do awadame alo mo se ga lome bono do ye bo mele bi no do ku de pastor ku do san pastor mo mi na mon kunjeu bona tún do meji gbe nele donu mi we de alo yiwe no do da yi oyiwe yin kan pabli bada kume alo yiwe no na kwewu ga mebi Jesus ko nsomu do wa nu kege na bo pe obi fitun mi o Jesus do meji asande jawe bo alopa ji lo nko mi tondo alopa ji we zon loboro amisa pe o wa loboro ma o senwe o mi na dede me bo me na bi o se ko to mele o ene me bo na doyin ru Jesus do gbigbe do fi do meji mi ma kanje aso mi ton lewo nu emi ro wa nu ma wo ewe mi na ganje ya lo nu emi yin ewe na so bo mi na sekwe to me alo we na so bo mi na kon sekwe nu we wa ade o ekere pe ya nu yin wa de o esu ahoro ma o sinu kon ugan nu we wa ade ro yewe ho me yin we no na tim ganji Jesus se mi do ma do no je ke ekun pe o me yin we no na nu na ganji e do sin mara mi sa ku yin we no hojo e no do nde mo ba mi pode me ya nu dagbe we ndo mi ni jo enele do endo a enele ya logo yinu we dagbe ni do nu kon yi baro nu kanji blowe me do da ido Jesus sinu ko me o e ma inu nyanya we wa ne
mais de nya ye mawe si nozoto si gbezame do Jesus si nkome o e ma wa nde ndone e nya ye mawe bo nozoto si gbezana mo tembo do mo fifa o bo me ona mo to mo aso gbo wesi me do da do Jesus si nkome o e ma wa nde ndone aso enele bi kwido nu kuntaro egbe o e pon egmi me pe tole kade bo Jesus karo meji nu mi ganje ene olewu no nya ye mawe kanji do no dralo do meji ba so no gbo kanji no do ra yi nu melebo no je emi ganje ni o gbogbo nu eni o kere bo vedo sinoji eni o visa ati ewe ma de na pla mi so isekwe to me o mi kan mi na je hon to gboji be na leko nu mi bo Jesus do mi na do mi ko tun mi sin video ete wa ka ganje bo pe gbe sekwe to me wi meru to do mi eru gbadanu dinu pe to gbe yo nte wa ka ganje bo pe gbe sekwe to me ko na biara misa bro e wa ganje a le anu nanu gbonra misa pe yo e wa ganje a de nkan to eji gbonbo me binu do di dobo radio tu bo tele tu yo e wa ganje a le ayin mejo me gbonru gbe tole tentin bo wi yin mo bo e mo ru fi egbo no kwa lonu e wa ganje a awu to anu do bo mede do kwebo si ho awe ne bo do hawe ayo e wa no ganje a monto anu ke wa misa e wa ganje a alo diplôme kunde we man ndiri akpon gbe lo me file o e wa ganje bo pe ngbese pe to me ana tun do meji gbadan jiyan nu enele dede akpoto dede ma flimbo kare bi pipo a ganje ne utu o ya uro 60 edo ta so no po din do meji mi ko ro so me si aleji ma do mi do ke te pastor mi e me bi kwiwe tu mi do ye ho wa kun gbanu dawo mi de pe o e bi so nyawa mi we nu ko mi to ni pon mi ran we ma kege mi wa te to keke o aso wi de so bodo ni o kere wondo nu e ba we Jesus de do pe to yin la dono bi kwisi na mo tembo do so ni be na isekwe to mi onu nu e iwe do yo ana tun do meji awa gbe o me bo ara gbe bo furu wi de da ihun home we alo aya misa pe bo ina sinpoji da misa home kaka lo bo furu wide bo ai toro mi on chima chime nu dede bo Kristu do na moro mebisi nu dede bo Jesus do na moro mebisi do poropo ko si kwe akobulu epo ti wa isepo nu ano wa misa epo nu ano na epo bikwi yo nu ko akoje bikwi po nu eni onu e ma moro gbezan to me bonu eni o me wade boru gbede me bo Kristu wa o bobu ma donu do meji sekwe to me khode kanwe ya nu eni ne kon lodo ino lodo voji edu na voweji edu na voweji e ma voweji ya o ana mo sekwe to me donu kuwa ana ilo Jesus o fata lobo na no isenu le tenti fata lobo na wa nu kigiro ye ko be fata lobo na passe alo won la gbeja to fata ana bla vest gongo le fata ana do le si ejo le bi base pipele ana gba e to gbe to le ji be na lo donu sudaho bo kaka de so wa yiro sekwe to me avo nde boa do eteltu Jesus ma mo voji do medicine bezame o e do sekwe to me na iwe a ewe nu patakle ewe mi do nu kedo ero gbadanu din bona so sun tuntunu agun video poropo do agun mi ton le do egbe yo nu e wa ro yin epodo nu e wa de melepo o nu plute wa ro posu de mewe nu plute le wa ro posu e da kume bo mebi kwi wa do nu mo gbo e bo nu kon to poto akun vi po bi kwi wa do son les un joba da kun teti bo fe do sindo meji mi ma son wa bo je fini ma una pon ko emi ko broro ise me alo na pon lewe mi no wa da gbegbon yi bo mi na ton ro sekwe to me mo wesin e do mo na yin we ya nu jijo alo pe toro popo gbon vovo aton ede bo ntia fona ntia iple do yewe mame alenu yoyo me bo njona ma poto mipo bo mina do mon kun jeutu dewe beto de minu egbe o le agun mi ton le wa de gbon do egbe o bo keke akun le ton achi akijije kwegbo khidon alo sekwe khidon alo masi khidon alo gbe kon khidon bo nu biro oyo do de mewe nu biro wa ya do de mewe ina no mo bona yon le agun mi ton le wa do chichi e do egbe o ne ba so ponu mi bon mina evo besin do de subo dai ko me boblo e mai mo Jesus o ko do jimi ka wa mina mo isi ayaji e tun do meji akuna be kanji bo kana ku aki jije oyo de pon bo me keke kun sana yi me bo je kana ise ko to me o ba mi sa hole hen na go bo ko si kere go me alo ko si sa sen dole e we go me e we so Kristu ko roje nka no kaka bo le ko wa o nka mo isi da ya bo peto alo papa dede no mo temo bio a mi sa kwelegbe église mi ton le megbe surtout église évangélique le megbe yo nko we akun mi ton enu go bo mi no awa jije me akun che go
Iwera kun daho, kun tio beto 1000 we de me, beto faton de me, beto 2000 we de me. Ma ou no da gato mono kun pon mono no ko e mono doji. Nu elo do 1000 we de din yo. Nu elo da faton we de din yo. Nu elo do 5000 we yan kun ti di mero e ni on do din yo. Nu e pon un leko wa beto e na ti ade me pon bo be so yibo ko to e na jodo yin akon ton nu din yo. E na do ta ni o ze do ji e maro akun ti go akun ti akun da ho do ya. Akun da ho ewe kan Kriswa lo beto de tekaro akunda ho yinwe e akun ka klobo dagba yo beto de teka de me do do to me be do yo e do e wulu kwe vi un do gobo e ton do we do lo e maka so amo nu eru do me bi kwi bona du ne e chiade bo be do se me bo e kule be bi kwi so ngbe Jesu a o e ka ma kun yin mi do igbele o e wa kun akun kaka o mi bi na ya alo na pon peto atonde alo wode da kun ke peto kanwe ko me bonajo kanwe odo alo na se kande sin kanwe ko me bonajo kande kodo bo mele bi fi yo ina chiai mo na yin we kade ya beto ume beto alo pale o yewe yin me boda kun mi ton le me ro egbe bo mi na se polo lo bo mero po na pon ede me de no pon nu pe bo de nu kun to me no fe si mo de si mo no blo ede do mero po na pon kwe ko blo epo do le da kun me gbon epo roji fiende figi tro din pendo nu kan ho na isekwe ya alo na chiai do Jesu na le ko wa re ho de bugula ya si fiene me o mero po nu bro nu kan bi o ede we bonu do jenu akuru no igbe na bonu eje asa tanton gbe yo enion polo mi so do ayi loboro ko ton timen mi wedion po Jesu sin alogopo mi na gba jeme u gamo bona kenu do beto vovo aton do wenda gbe we ma ja ton me bona de do popo klemi beto vovo aton de hodol mi endio e do wenda gbe we ma ja ton me bona de do poropo do asa tanton gbe bo mi na pon doji menele do poropo e son kumbo mo Kristo leo ye ise bodo vojia bo menele teka da isekwe to mea alo petor propone de na mi mo jemeton de kwe de boda misa o adi medero ye me aton le me e ya di medero ye me aton le me o bonu gba jeme na san taton gbe yo aro fi debo na dokodo bona do le vojo bona so ho yilo mawo bona do no ni kwa lonu mi bonu voji ni mo ton bi o pesa mi to me nu amajo na fluide bona na gume bona san gwenu bi da gume bona fe alo amara fluide bona na gume bo e wa je so Jesu ma don tun sin fide a o voji hodo mi de o bodo me atonele de we na de dem bo mi na ponu wa to pan kon Kristo oloji ye kun tun Kristo de o me mi no do Christian ise no egbe yo kegetion e ise no de choro akume podo mi po a ye ise no de choro ise no letetia bana cambio gwide do meji no vilewe nya alondo no vileme do nlo mondo ndo ise no leme o egbon voje ni po bia ise no nu vovo we are ano ise no leme boka ko ise je so e wa ye a are ano me chianchia leme chuka o chiawe je so e wa ye a nu ga la kun mi to me gbedile ne ise no me chiale poto ko si po bieru po webo bero iye bo me bi ka hallelujah glory adie ke e boro iwe nu Jesu Kristo ma ko leko wa ajenwe yo bonu eje asa tanton gbe yo bo mi na se pechi yo mi na pe kando pon mi ton voji bo yo vlo la nouvelle naissance mi na pe kando hodi do mi to bo mi na do mo jeme poto beto aton en lepo bo na so bodo mi de uro akume do le mi de na e mowe mi de yo Jesu Kristo leko wa mi na isa kweto me ha le gbohoto Jonas Gojeto e don do popo mi to le je ke mi dogbe bonu ajaja mi to ni isa azan tanton be